Namaste penginang sakantinan mo. Deki mung gemakan mi chasma hama. Deki mung da alni video ko ang gira bathai ha YouTube aro WhatsApp ni gimen mo. WhatsApp ni setting gesa aro YouTube ni gimen ang asimang nara bathai ha. Mai takaba secret setting rangchim ang asimang na wiyat na gana secret setting ra ko dalli video tharinga mo. Secret setting ni gimen sanga video kra bathai WhatsApp ni aro YouTube ni gimen ang asimang na wiyat nangen asimang phone screen ni bo unude masrik na mangen aro angni dakka gata asimang badakki mana jakhalna gata mangen dege mana hai rumchakso sakanti ko ni gatal gaba video na aro GaroJawilwat YouTube channel na simang ninga GaroJawilwat YouTube channel ko na gatal man de ungen simode channel ko subscribe kabo aro bell icon ko subscribe do nangbo je takpode angni video gatal upload khathayo gatal notification nangni phone una sokange mung jor step angni video ko ni nama na gatamo dage mung hai betbe dam gi jancheng phone screen ni yangna mai de ba secret setting rangchem WhatsApp aro Facebook ni gimen mo hai ni yangna Arpinang daudan sing bepet tam gija phone screen yang na phone screen yang masir na gudman gen skang ban sing WhatsApp ni gmen yang gen pas ko WhatsApp ni ko WhatsApp ko open kan gen mo WhatsApp ko na di open habo WhatsApp ko open kan ni jama de yang ai chat khat gen ang de chat khat nga to ye chat khat ke bara ye chat khat bara nibo ya no gachak gachak ta ye screen ni ke ba mo ye screen no ya gachak gachak ta yang ni chat khat ba gachak no screen no gachak gachak ta gen hata ba mo ndeki ming ya ko team ko mai ki chance ka gen mo ai ko chance ka ni ko ama dalo na simang na skip yo nangen tawdi ya no line 3 line ko click kabo yen 3 line de click ai mana setting ni babu setting ni be ming chat chori babu chat ko click ai ming ya no click kabo ya no click ai mana ar ya no indagi skip apa step ate man sing green ko select askana da si red taken hada mo to sing green ko select again green ko select ai mana tawdi ya no ansing ya no dingthang rang ska gen mo ansing ya ko click again de click ai mana ar ya ko set takat ken set takate mana tawde ya no green jokan ye green jokan mo ye green ko de select kai rang jokpa select kai ai mana tawde ansing ya chi chat kai niska geno ya chi chat kai ni at geno red pa mo sorry ya ko samo ya si red pamo tawde ang green dakin hata si red pamo daw green dakin hata geno hello ya green na khatu pamo da si red na khata tawde ya ko theme change kata ni gemen tawde yan gemukan green na khata jok yan dake na khata jok ya green dake yan nibo yan de red sana khata pamo yarang ode de red sana khatken ya green dakin khata bini watat ke bade black ong khagen nang chi de green dakin na khas khagen mo yan fast ke ba WhatsApp ni re pengrang dege mana tawde an sing YouTube ni gemen yang khagen skang ba dakin mana tawde hai am sing YouTube chi rias khana YouTube chi ayon mai dak ba text an sing YouTube ni gemen masirang khana YouTube ko open kabo YouTube ko open kaimang je video ko ba open khagen mo tawa singbo bang gija video ko open khagen je video ko ba mo video sandia tawdi ya Mr. Tipot ni reaction khaga ba khan sing yas khana mo ya Mr. Tipot ni reaction khaga ba khan sing yangen mai ki takka ni bane ya daw net namri jeng ya chi sokpa ku jeng mo net namri jeng singebo dem ya no ya khun ya ni jama de ya ko play khagen ba mo ya ko play khagen tawdi play khai mana tawdi ya ko play khajok play khai ming tawdi ya ko play khani jama de ya chi nibo sorry yes ha chi nibo yes ha chi ko nga setting sikte bangene ya chi nibo click at ken de click aton ye setting ke ba mo ye setting ko ne click abo setting ko click kai mana tawde bini akana ko tarak ya tek salna nang gije mo tarak ya na gde ya ko sikte ba ne tawagan me ba china skang ba setting sikte bemung ye khama on kene ya on kinga ye ya playback speed ngaba khona de click abne de click abo de mana ya ko khasin pretya ganat kene bikhone khas pretya ganat kena volume ko apkat na git ni nga chimna
Yan tak apa mo. Dahil masih setting siapa emang. Yan deki kala kita man mo speed do yang mo. Yan deki tanah po. Yan normal ne. Yan deki normal mo. Yan deki thari nak kita man gen. Deki mana? Aro chaksa gisa ka ba mo. Ikon kini thai na. Ikon ni mana? Tadi setting ni iba thai na. Setting ni iba emang tadi lock screen ne. Lock screen tak na. Tadi ya ko play kat sini mo. Full screen iba na. Full screen iba na. Full screen iba emang tadi. Ya setting sikte thai na. Setting sikte emang tadi lock screen. Lock achok ba mo. Tadi salbuk bukin ibo. Dongja hani. Ibo nga salbuk bukin ni ya. Ibo. Manja jok ba. Ye lock screen ni. Dongja haba mo. Ibo. Ya. Mamung takna manja ha. Ye no lock screen donga ne. Ye deki lock screen kai mana. Video ko nina kata man kita ko tan abi sarang no ninga mai tak ko rang ne ko ati ninga nulis ka thang thik mai ba tak ke mana next ka nga mai ba tak ba ko off khana ngode na ye setting khuri bai mana na setting o ye lock screen ge ba donggen ba mo ye setting o lock screen ge ba ko click kai mana na mai ba na kata man gen mo wati mi sok na kata man gen dege mung mungsa dege wiat thainga skang ba ye mai ba daw ba thai yara ये सेटिंग को नपा थे मंग सेटिंग को नपा में जामान दे गया एडिशनल सेटिंग बदों वो खामाची एडिशनल सेटिंग को क्लिक किया मैंने ताऊ दे ये स्टेबल वॉल्यूम को बदों मो स्टेबल वॉल्यूम को बखो ना देखिए क्लिक किया देखिए ऑफ किया मैंने एक नाथ में निबो ये निबो आर दाव किसे तक थे ना निबने एडिशनल ये देखिए वाट में बने मना थारी मना जखला कदम अनगेन देखिए जखला दे वॉल्यूम स्मूथ टोंगे गमा मो स्मूथ टोंगे गमा आरो दिंथां साउंड शिक तक बरंको ऑफ का गदा तक मना स्मूथ टोंगे खना तुमना गदा मनगेन देखिए मन ताली वीडियो दिए सान पेंग ना सिमंग निसेंग बा सकन दिखोन मथेला सिमंग चकचिक बे निसवानी ना सिमंग कोन दाखली मथेला देखिए मन हाइरि बंग वीडियो खुनियांग ना मंदी के तलोंगेन सिमगो चैनल को सब्सक्राइब खाइ दो नंगबो आरो बेल आइकन स्टेप नंगबो जे रखो दांनि वीडियो को तल अपडेट खाथाय गदलो तो बिसको मासुना गतामो देखिए मन हाइदा थंबा सकन जिनान बाय बाय